کی خبروں سے خفیہ طور پر ایک بلاگ چلانے والے 5 افراد گرفتار، دھمکانے اور دہشت زدہ کرنے کا الزام، بھاری مقدار میں سیل فونز، ڈیجیٹل سٹوریج ڈیوائس ضبط، سری نگر کے میئر جنید متو نے کی پولیس کارروائی کی ستائش۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے ٹویٹ کرتے ہوئے پولیس کی اس کارروائی پر اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں اور او جی ڈبلیو کے بیچ رابطے کا یہ سلسلہ کئی مہینوں سے سب کے سامنے تھا، تاہم کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف کانگریس کا دیہی علاقوں میں بھی احتجاج، جموں کے مڑھلقے اسمبلی میں احتجاجی جلوس، مودی حکومت پر سادھا نشانہ۔ 370 ہٹانے کے بعد دکھائے گئے سب خواب نکلی ہے، پی ڈی پی مہیلا ونگ کی نائب صدر کا الزام، کہا افسر شاہی حاوی ہونے سے نہیں سنی جا رہی ہے عام لوگوں کی بات۔ پی ڈی پی مہیلا ونگ کی نائب صدر سرجیت کور نے کہا کہ دفعہ 370 ہٹانے کے بعد جموں کشمیر کے عوام کو دکھائے گئے تمام خواب جھوٹے نکلے، جموں کشمیر میں افسر شاہی پوری طرح حاوی ہو چکی ہے۔ بھدرواہ میں اٹالین ناشپاتی کی کاشت کر کے معمر کسان بن گئے مثال، روایتی فصلوں کے برعکس بھاری منافع کر رہے ہیں حاصل، کہا درکار سہولتیں ملنے سے علاقے کے کسانوں کی بدل سکتی ہے قسمت۔ پامپور کی اعلیٰ تعلیم یافتہ اربینہ حسن نے شروع کیا ہے اپنا کاروبار، کشمیری وازوان کی کر رہی ہے ہوم ڈیلیوری، کہا کشمیری پکوانوں اور روایت کو فروغ دینے کی بھی کوشش۔ اوڑی سب ڈویژن کے سب سے بڑے گاؤں نامبلا کو نظر انداز کرنے کا الزام، سڑک کی خستہ حالی سے لوگوں کو سخت مشکلات، علاقے کی جانب فوری توجہ دینے کی مانگ۔ ودیا دیوی کا ریفیوجی خاندان 30 سال سے انصاف کا منتظر، محکمہ سیریکلچر پر زمین حاصل کرنے کے دوران کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام، ایل جی انتظامیہ سے مسئلہ حل کرنے کی اپیل۔ نوجوانوں کو منشیات اور تناؤ سے دور رکھنے کے لیے کشمیر میں کھیل سرگرمیوں کا انعقاد، سری نگر میں ہوکر سر T20 کرکٹ ٹورنامنٹ اختتام پذیر، دیگر اضلاع میں بھی مختلف مقابلے جاری۔ لہر مہیلا کانگریس نے مہنگائی کے خلاف مظاہرے منظم کیے، برتن بجا کر اور ایل پی جی سلنڈروں کے ساتھ ان خواتین نے قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج درج کرایا۔ ان خواتین نے مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کا انتظامیہ سے مطالبہ کیا۔ سورنکوٹ سے پونچھ آ رہی ایک میٹاڈور حادثے کا شکار ہو کر گہری کھائی میں جا گری، پونچھ جموں ہائی وے پر مدنہ علاقے میں حادثہ پیش آیا، مسافر بس 100 میٹر گہرائی کھائی میں جا گری، جس سے 6 سوار شدید طور پر زخمی ہوئے۔ موقع واردات پر جمع ہوئے لوگوں نے زخمیوں کو گاڑی سے نکال کر سڑک پر پہنچایا، 5 زخمیوں کو الگ الگ گاڑیوں میں پونچھ کے راجہ سکھ دیو سنگھ اسپتال منتقل کیا گیا، 2 زخمیوں کے سر میں گہری چوٹیں آئی ہیں۔ ٹنگمرگ کے خونچی پورہ میں ایک رہائشی مکان آگ کی ہولناک واردات سے خاکستر ہو گیا، اس مکان میں اچانک آگ نمودار ہوئی جس کے نتیجے میں پورا مکان راکھ بن گیا۔ مقامی لوگوں نے آگ بجھانے کی انتہائی کوشش کی، تاہم آگ کے شعلوں کی شدت بہت زیادہ تھی۔ آگ نے پورے مکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، مکان میں رکھی لاکھوں روپے مالیت کی اشیاء کو نقصان پہنچا ہے۔ متاثرین نے حکومت سے امداد کی کا اظہار کیا ہے، آگ لگنے کی وجہ سے شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ ستورہ ترال میں لوگوں نے محکمہ جل شکتی اور محکمہ صحت کے خلاف احتجاج کیا، لوگوں کا کہنا تھا کہ علاقے کو ایک نالے سے پانی فراہم کیا جا رہا ہے جو پینے کے لائق نہیں ہوتا ہے، علاقے میں موجود ایک فلٹریشن پلانٹ پچھلے 3 سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہے، تعمیر کرا ہے لیکن اسپتال میں ایمبولینس، عملہ اور ادویات موجود نہیں ہے، لوگوں نے انتظامیہ سے مانگ کی ہے کہ وہ اس مسئلے پر توجہ دے۔ نارتھ کشمیر ٹرانسپورٹ کوآرڈینیشن کمیٹی نے سوپور بس سٹینڈ پر فوری میکڈم بچھانے کی مانگ کی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز پہلے سے ہی خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں، یہاں جاری کاموں کی سست رفتاری کے سبب حمل و نقل میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے۔ سب سٹینڈ کے باقی بچے تمام کام ایک ہفتے کے اندر مکمل کراتے ہوئے ٹریفک کے بہاؤ کو باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس بس اڈے کی تزئین کا کام 2 مہینوں سے التوا کا شکار ہے۔
پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کو اس بس سٹینڈ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ 1 مہینے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں میکڈم بچھانا ہے۔ مسافر بسوں، میٹاڈور گاڑیوں کے ڈرائیوروں اپنی گاڑیوں کو سڑکوں پر پارک کر دیتے ہیں۔ اوڑی سب ڈویژن کا سب سے بڑا گاؤں نامبلا نظر انداز کیا گیا ہے۔ نامبلا اے سے نامبلا سی تک سڑک خستہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ 2010 میں سڑک پر متعلقہ محکمے کی جانب سے کام شروع کیا گیا مگر ٹھیکیدار نے کام ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ لوگوں کے مطابق نامبلا علاقے کی آبادی کے لحاظ سے اوڑی کا سب سے بڑا گاؤں ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ گہرے گڈھے بنے ہوئے ہیں اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے حادثات کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ خستہ حال سڑک کی وجہ سے ماضی میں کئی حادثات بھی پیش آئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس شمالی زون کے نائب صدر ڈاکٹر سجاد شفیع نے گورنر انتظامیہ اور چیف انجینئر PMGSY سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سڑک کے علاوہ اوڑی کی دیگر سڑکوں پر خاص توجہ دیں۔ اننتناگ کے کاڑی پورہ سے گوپال پورہ کی رابطہ سڑک خستہ حال ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں کے مطابق سڑک کی تجدید و مرمت اور کشادگی کے لیے اقدامات اٹھانے کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے مگر مسئلہ جوں کا تو ہے۔ یہ سڑک کشمیر یونیورسٹی کے جنوبی کیمپس کے علاوہ گوپال پورہ اور شانگس کے کئی علاقوں کے لیے اہم ہے۔ میوہ باغات کے لیے ٹرانسپورٹیشن میں بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہے۔ ڈوڈا کے پریوٹ گاؤں کے لوگ ضلع انتظامیہ اور NHIDCL سے ناراض ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کھیلانی پریوٹ گلگندر روڈ کی تعمیر سے کئی افراد متاثر ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قدیم کھیلانی روڈ کو ہی توسیع دی جانی چاہیے۔ منوج سنہا نے ریڈیو پروگرام عوام کی آواز میں بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ شیخ عدنان فیاض کا تفصیلی ذکر کیا۔ ان کی جانب سے کھیل کود سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے حوالے سے پیش کی گئی تجاویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ عدنان نے عالمی سطح پر تائیکوانڈو میں سونے کا تمغہ لے کر ملک کا نام روشن کیا ہے۔ وہ ایک جانے مانے ایتھلیٹ ہیں۔ LG کی جانب سے ذکر اور ان کی پیش کردہ تجاویز کا خیر مقدم کرنے پر عدنان نے LG کا شکریہ ادا کیا۔ گندوبلیسا کے BDC چیئرمین سرپنچوں اور لوگوں نے DC ڈوڈا کے خلاف اپنی برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 5 مہینے سے DC نے ان کے علاقے کا دورہ ہی نہیں کیا ہے۔ لوگوں کے مطابق انہیں کئی مسائل درپیش ہے لیکن DC ڈوڈا ان کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آ رہی۔ سب ڈسٹرکٹ اسپتال پامپور میں پارکنگ کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس کی وجہ سے بیماروں کو گھنٹوں تک ٹریفک جام میں رہنا پڑتا ہے۔ سول سوسائٹی کا کہنا ہے کہ اسپتال روڈ پر کئی محکموں کے دفاتر موجود ہے۔ پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے اب لوگ اسپتال روڈ پر ہی اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بیماروں کو مشکلات درپیش ہیں۔ انہوں نے مسئلے کو جلد حل کرنے کی مانگ کی۔ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے سلسلے میں مٹن اننتناگ میں بھی خصوصی مجلس کا انعقاد ہوا۔ خدمات اور خصوصی دعائیں مجالس میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ کشمیر میں قیام امن اور خوشحالی کے لیے بارگاہ الہی میں خاص دعائیں کی گئی۔ فلم اداکارہ اور رکن پارلیمنٹ ہیما مالنی نے گاندربل کے تلملا میں واقع ماتا کھیر بھوانی مندر کے درشن کیے۔ ہیما مالنی نے مندر میں خصوصی پوجا کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ حکومت کی جانب سے خانہ بدوش اور گجر بکروال طبقے کی بحالی کے مختلف اقدامات اٹھائے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم ضلع پونچھ کے ڈھوکو میں رہنے والوں نے الزام لگایا ہے کہ زمینی سطح پر اسکیمیں صرف کاغذ تک ہی محدود ہیں۔ خانہ بدوش اور گجر بکروال طبقے کا کہنا ہے کہ ان کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے موبائل اسکول کی بات کی گئی لیکن کوئی بھی وعدہ وفا نہیں ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں بیمار جانوروں کے لیے ویٹرنری ٹیم بھی نہیں آتی ہے۔ خانہ بدوشوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے فلاح و بہبود کے لیے سنجیدگی سے کام کیا جائے۔ ہارٹیکلچر ہفتے کی مناسبت سے گورنمنٹ فروٹ نرسری بڑولہ ادھمپور میں اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام منعقد کیا گیا۔ بڑولہ جب اور آس پاس کے علاقوں کے خاصی تعداد میں کسانوں اور بے روزگار نوجوانوں نے اس پروگرام میں شرکت کی۔ چیف ہارٹیکلچر افسر ادھمپور سلیل کمار گپتا نے شرکا کو حکومت کی مختلف اسکیموں کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اسکیموں سے استفادہ کرتے ہوئے خود کی نرسریاں شروع کریں۔ سری نگر کے مضافات HM
सिटी ज़ैनाकोट में होकरसर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस टूर्नामेंट का थीम होकरसर को बचाओ और मंशियात से दूर रहो रखा गया था। कश्मीर से 32 से ज्यादा टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। ज़ैनाकोट क्रिकेट एसोसिएशन ने इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया। रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन राशिद नक्काश मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिलाड़ियों ने खेलकूद की अहमियत को उजागर किया और नौजवानों को मंशियात से दूर रखने का मशवरा दिया। मधेपुरा मटन में स्पोर्ट्स एसोसिएशन मधेपुरा और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के बाहमी इश्तराक से लेजेंड्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह साबिक डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर बारामुल्ला ने किया। इफ्तिताही मैच सादात FCW गांदरबल और BSF यदीपुरा पटन की टीमों के दरमियान खेला गया। नौजवानों ने खुशी का इजहार किया। टूर्नामेंट का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात से दूर रखना है। फौज ने आर्मी कैंप गांदरबल में नौजवानों के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम का इनेकाद किया। जहाना 2021 गांदरबल गॉट टैलेंट मुनक्किद किया गया। इस ज़मन में पहले सिंगिंग और डांसिंग का मुकाबला ऑनलाइन मुनक्किद किया गया, जिसमें 140 नौजवानों ने हिस्सा लिया। उन्हीं में से टॉप 10 में जगह पाने वाले नौजवानों को कमरिया स्टेडियम में मुनक्किद हुए ग्रैंड फिनाले के लिए मुंतखब किया गया था। इस इवेंट में फौज सिविल इंतजामिया के आला अफसरों के अलावा मकामी शख्सियात ने शिरकत की। सिंधु दर्शन यात्रा का नाम बदलकर सिंधु महाकुंभ कर देने पर लद्दाख में सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रहा है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन ने 25 साल से चल रही यात्रा का नाम न बदलने पर जोर दिया। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने कोविड वबा के चलते सिंधु यात्रा कमेटी को सलाह दी है कि वो सिर्फ चंद यात्रियों को ही लद्दाख भेजे। तंजीम के जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एतराज़ात जाहिर किए। उन्होंने दबे अल्फाज में कहा कि लद्दाख में RSS और शिवसेना की सरगर्मियां इस सिंधु दर्शन यात्रा से ही शुरू हुई है। खंटी भलीसा में सालाना चंडी माता यात्रा का एहतमाम किया गया। इंतजामिया के मुताबिक कोविड के चलते यहाँ ज्यादा लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं दी गई। हर साल की तरह यहाँ मजहबी रसूम अंजाम दिए गए। माता चांडी की मंदिर से सैकड़ों यात्री निकले और यहाँ पहुंचे। तादाद कम होने के बावजूद इन यात्रियों में जोश व खरोश देखा गया। यात्रियों ने रिवायती रसूम की अंजामदही के लिए इजाजत मिलने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। लॉकडाउन ज़ाब्तों में ढील के चलते अखनूर की दरियाए जनाब के साहिल पर जयापोटा पार्क में सैर सपाटे के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं। सरकारी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले लोग भी यहां घूमते नजर आए। अखनूर के खोर तहसील के गांव अपर नारायणा के लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों के मुताबिक ट्यूबवेल में लगा पंप खराब होने से पानी का मसला पैदा हो गया है। लोगों ने महकमे से इस मसले को जल्द हल करने की मांग की। जिला पुंछ मेंढर सब डिवीजन के गांव अरी के वार्ड नंबर 1 के लोगों ने बिजली महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके में बिजली ट्रांसफार्मर खराब हो जाने की वजह से पिछले 5 दिनों से इलाके में बिजली सप्लाई पूरी तरह बंद है। लोगों ने बताया कि 250 से ज्यादा घरों को बिजली फराहम करने वाला ट्रांसफार्मर काफी दिनों से खराब होने की शिकायत कई बार मुतल्लिका अफसरान से की जा चुकी है। 5 दिन कबल ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए उतारा गया था, लेकिन उसे दोबारा नस्ब करने की जहमत नहीं की गई। ईद को मद्देनजर रखते हुए सिंहपुरा पटन में कायम जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट के जेर एहतमाम चलाए जा रहे बैतुल फलाह यतीम खाने में एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में SDPO पटन जफर मेहदी मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर यतीम खाने के नाजिम डॉक्टर फिदा क़यूम ने यतीम खाने की कारकर्दगी से लोगों को वाकिफ कराया। तकरीब के बाद इंतजामिया ने जिला बारामूला और बड़गाम से ताल्लुक़ रखने वाली बेवाओं, यतीमों और दीगर ज़रूरतमंदों में राशन किट्स और दीगर साजो सामान तकसीम किए। ज़रूरतमंदों ने यतीम ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन और रहमत आलम फाउंडेशन के इश्तराक से शोज कुलगाम में कोविड के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। लोगों को कोविड के रहनुमा खतूत पर अमल पैरा होने की तलकीन की गई। जानकारी प्रोग्राम में इलाके के लोगों को कोविड से बचाव के किट्स दिए गए। फाउंडेशन के अहदेदारान मोहम्मद जबार और हाजी मुश्ताक के अलावा दीगर मौजूद थे।
डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके करनाह में एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। दरबार में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अनंतनाग और जनूबी कश्मीर के दीगर इलाकों के तलबा और तालिबात के लिए फौज ने पहलगाम के एक रोज़ा टूर का एहतमाम किया। 50 स्टूडेंट्स को पहलगाम के मशहूर मकामात की सैर कराई गई। जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स से बेताब वैली और दीगर अहम मकामात की इन स्टूडेंट्स को सैर कराई गई। माहौलियात के अलावा दीगर उमूर के बारे में जानकारी दी गई। फौज के मुताबिक कोविड की वजह से घरों के अंदर महसूर रहने वाले इन बच्चों को तफरीह का मौका फराहम करने की गर्ज से इक़दाम किए गए। हंदवाड़ा के नंगली ब्लॉक के मुतअद्दिद सरकर्दा वर्करों ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोगों से मुलाकात की। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मजमूई सियासी हालात और पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने जैसे मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। गांधरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। एनसी के जिला सदर शेख इशफाक जब्बार की सदारत में हुई मीटिंग में जिला और ब्लॉक सतह पर पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शफकत वटाली ने हल्का इंतखाब लंगेट में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। वटाली ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दफा 370 की वापसी के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेगी। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन का आज से आगाज। पीएम मोदी अपने नए वुज़रा का कराएंगे तारुफ। 23 अहम बिल होंगे पेश। बीएसपी सरबराह मायावती का बयान। मॉनसून इजलास में अपोजिशन को मुत्तहिद होने की जरूरत। कहा पार्लियामेंट में उठाए गए किसान और कोरोना का मुद्दा। सोनिया गांधी ने लोकसभा और राज्यसभा की कमेटी दी तश्कील। राज्यसभा की कमेटी में दिग्विजय सिंह को किया गया शामिल। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में होंगे अपोजिशन के लीडर। अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में बनाया गया लीडर। दिल्ली से जम्मू परवाजों का 23 जुलाई से आगाज। जम्मू एयरपोर्ट से नाइट फ्लाइट 23 जुलाई से होंगी शुरू। अफगानिस्तान में मारे गए हिंदुस्तानी सहाफी दानिश सिद्दीकी जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में बीती शब सुपुर्द खाक। बड़ी तादाद में लोगों ने नम आंखों के साथ अपने महबूब सहाफी को सुपुर्द खाक किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम करने वाले 39 साला दानिश सिद्दीकी जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक तालिब इल्म थे। अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग के दौरान गोलियां लगने से दानिश की मौत हो गई। डेथ सर्टिफिकेट में इस बात की तस्दीक भी हो गई है। कई गोलियां लगने से दानिश की मौत हो गई। फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी ने अपनी तस्वीरों से अलग शिनाख्त कायम की। यादगार खतरों से पुर लम्हात में ली गई तस्वीरें हमेशा दानिश सिद्दीकी की यादें ताज़ा करती रहेंगी। जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के करीब मुजाहिदीन आज़ादी से बड़ा पोस्टर लगाने पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। बड़े पोस्टर में आप रुकन असम्बली अमानतुल्लाह और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। मेरठ के मवाना इलाके में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बहू जायदाद के लिए अपने ससुर का कत्ल करवाया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पटना जंक्शन पर कोरोना की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिशें हो रही हैं। मुसाफिरों में कोरोना के हवाले से बेदारी पैदा की जा रही है। इसके बावजूद लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं। न मास्क है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग। महाराष्ट्र में जुज़वी लॉकडाउन। हफ्ता इतवार को मुकम्मल बंद। तफरीही मकामात पर लॉकडाउन की खुली खिलाफ वर्जी का मुजाहरा। मास्क और समाजी फासले का कोई पास नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज से शुरू होगा मीटिंगों का दौर। 19 जुलाई से 22 जुलाई तक चलेगा मीटिंगों का दौर। बल्दियाती इंतखाबात के साथ ज़िमनी इंतखाबात को लेकर भी होगी मैराथन मीटिंग। खंडवा लोकसभा सीट के साथ रेगांव, जोबट और पृथ्वीपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों पर होगी बात। MPPCC चीफ कमलनाथ कोर ग्रुप के अलावा जिला सदूर से भी करेंगे बात। गंजबासुदा हादसे के बाद बेदार हुई सरकार ने रियासतगीर सतह पर सर्वे कराने का किया फैसला। गांव में पानी के मसाइल को दूर करने के लिए सर्वे का फैसला। गंजबासुदा के लाल पठार में कुआं धंसने से 11 लोगों की हुई थी मौत। इंचार्ज वजीर विश्वास सारंग ने अस्पताल जाकर जख्मियों से की मुलाकात। भोपाल में उर्दू सहाफत के 200 साला जश्न का इनकाद होगा। साल 2022 में पूरे साल
जश्न मनाने का फैसला किया गया। 200 साला जश्न पर पूरे मुल्क में होगा प्रोग्राम का इनेकाद। औरंगाबाद में सहमाही रिसाले की अदबी तकरीब, मारूफ शायर खलीकुज़्ज़मा नुसरत को एजाज से नवाजा गया। अक्से अदब के खसूसी शुमारे में खलीकुज़्ज़मा की अदबी खिदमात का अहाता। बेंगलुरु में उलमाए किराम की मदद के लिए नई तंजीम, उलमाए किराम की माशी, समाजी और तिब्बी मदद के लिए बनाई गई तंजीम। बेंगलुरु के मस्जिद मुनव्वरा में मुनक्किदा इजलास में ऐलान। सी अब्दुल अजीज वेलफेयर ट्रस्ट के सदर हफीजुल्लाह ने किया ऐलान। अदूनी का तारीखी कदीम ईदगाह का कोई पुरसाने हाल नहीं। ईदगाह का पिछला हिस्सा बारिश की वजह से मुनहदम हो गया। पिछली हुकूमत तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम, मौजूदा हुकूमत से तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। करनूल से ताल्लुक़ रखने वाली जोया कशफ ने स्कोई मार्शल आर्ट्स में कौमी सतह पर तीसरा मकाम हासिल किया। कौमी सतह पर शानदार मुकाबला करने वाली जोया कशफ को रुकन असम्बली हफीज खान की जानिब से तहनीत पेश की गई। उन्होंने कहा कि सेल्फ डिफेंस के लिए हर लड़की को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेना चाहिए। इमारत शरिया बिहार के अमीर शरीयत का इंतखाब 8 अगस्त को होगा। अमीर शरीयत का इंतखाब इमारत शरिया में इंतखाब की तैयारी शबा पर मौलाना अनीसुर्रहमान कासमी भी हैं अमीर शरीयत के उम्मीदवार। सीतामढ़ी में बागमती नदी से कई इलाके में तबाही का आलम है। कई गांव पानी में चारों तरफ से घिरा हुआ है। लोगों के घर डूब चुके हैं। मुजफ्फरपुर बोडी गंडक नदी में से तबाही जारी है। दर्जन भर से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। हजारों अफराद मुतासिर हैं और सैलाब की सूरत हाल झेल रहे हैं। मुंबई में क़यामत खेज बारिश, निज़ाम में जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, कई इलाके ज़ेर-ए-आब। मुंबई के चेंबूर और वकरोली हादसे में अब तक 32 अफराद की मौत, मुतादिद जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। 5-5 लाख रियासती हुकूमत की तरफ से मुआवजे का ऐलान। पीएम और सदर जमहूरिया ने किया अफसोस का इजहार। महलूकीन के वर्षा के लिए पीएम रिलीफ फंड से 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। जख्मियों के लिए 50-50 हजार मुआवजे का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म और सदर जमहूरिया का इजहार गम। हलाक शुदगान के वारसीन को मरकज की जानिब से 2 लाख जबकि रियासत की जानिब से 5 लाख की मदद का ऐलान। जख्मियों के लिए 50,000। मुल्क में कोरोना के 41,157 नए मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 518 अफराद की हुई मौत। 42,000 मरीज हुए सेहतियाब। चीन के सूबे फुजियांग में इमारत की छत गिरने से 8 मजदूर हलाक और 2 जख्मी। ज़ेर तामीर इमारत के अचानक गिरने से पेश आया हादसा। टोक्यो ओलंपिक गांव में कोरोना का पहला केस आया सामने। स्क्रीनिंग और कोरोना का बाज़ाब्ता टेस्ट जारी। हिंदुस्तानी खिलाड़ी भी पहुंचे टोक्यो। दुनिया में अब तक कोरोना से 19,75,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासर। 40,98,000 से ज्यादा अब तक हो चुके हैं हलाक। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।